এটা খালি বড় সাইজর পেপর হো কি কার্ড বিহা কার্ড হেলে ইনো লগাও এটা বিহা কার্ড লাগি এটা অ্যাডজস্টিং भी ଅଛି হয় অ্যাডজস্টিং করো এটা লगा लो কেন সাইজর পেপরে অটোমেটিক বটে দেলা নাই লাগি 12 18 পেপরে বলে তিনটা রখলি এটা হয় 12 18 পেপরে পেপর কেন টাইপ রয়ে গ্লোসি পেপরে হোয়াইট আছে কনফर्म जनता पेपर भी लगा तुम्हें बिहा कार्ड जनता कार्ड भी लगा इन ऑटोमेटिक से पेपर रो ना साइज भी बते देवा जदि प्रिंट होचे किनटा देखि देवा ना तमर प्रिंट रो बतावा होय स्टेटस ना सब पेन ड्राइव बोले লগাই দাও না ফটোটা पेन ड्राइव लगाबो बोले इन होचे पड़े दुटा स्लॉट আছে इन लगाबो पेन ड्राइव लगी दीछे दुटा स्लॉट यूएसबी यहाँ भी आपने ऑटोमेटिक बतावा प्रिंट फ्रॉम यूएसबी असला केन फाइल रो আছে দেখি পুরা এটা তল কে যাবা टॉर्च ना लिंक टॉर्च है सब स्क्रीन टॉर्च और ये बस এটা है तो ओके मारो सब टॉर्च दो ना हां सब टॉर्च इन साइज पेपर सप्लाई साइज এটা 5 নম্বর ট্রে দি লাগিছে 5 নম্বর ট্রে 5 নম্বর সিলেক্ট করো হয় তারপরে এটা ওয়ান সাইড के দুই সাইড করব বলে ওয়ান সাইড মারবো ওয়ান সাইড বনাও রেছি তারপরে স্টার্ট इना ওটা তো তারপরে জব স্ট্যাটাস দেখো প্রিন্ট হচ্ছে কি নি আবার बतावा প্রসেসিং রে আছে কেন সাইজ রয়ে তোমার সাইজ মনে আছে কি বানাবার ফটো के साइज नहीं थी बिना साइज है बाहर वा केन साइज रहे एवेंती डाउनलोड कर दी ओबले सेती साइज आगे बने थिले फोटो रो साइज बनाबो तारपर एनो प्रिंट करो बोले पेन ड्राइव आगे ले सेटिंग करके पेन ड्राइव ने ई कर देबी जीवानी के साइज करके ए हार्ड डिस्क होचे आना दो तुम्हारी केबल बेटी है दो ना सेती ड्राइवर के ने इंस्टॉल तम कर दो ने मिशन को देना छोट করে फोटो मत होचे के देखो বড় সাইজ বলে বড় সাইজ सेम केनटा कोना बेरा कार्ड रेडी करछो के वीडियो तो আছে যে আর ফটো চেঞ্জ করব বলিছ আছে ওলা না দিছি नहीं नहीं फोटो एवे पोट दी ना चेंज कर दे बोली करी दी हां তো ধরটা করে দাও কম্পিউটার रो चल लगा दीजिए हाँ ठीक है सब पकड़ो चलो सीधा ग्रीन सिग्नल लगा लो आउट और पीसी लगाओ बता लो लिंक करवाने के एडिक्स ओपन करते हैं एक नंबर टोना ने के जेरॉक्स रिपोर्ट लगा लो पेपर लगा लो साइज पेपर प्लान ऑटोमेटिक आसी जीवन ऑटोमेटिक साइज बताओ जेन पेपर छपालो से पेपर ब्लैक एंड व्हाइट कलर इला प्लान दीचे ना कंफर्म मैं तो नहीं जदी कलर जदी करवा तिले पेपर मार मुई लगे लाइव सेटिंग कर दूंगा क्या थिला ना किला ए मारा ही थला टेस्ट पेज मारा जीरो वाला दिया हम जेरॉक्स करवा रहे हैं जेरॉक्स करवा रहे हैं तो हम ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट करवा
হোম কেজি বগি না হোম কেজির কপি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট তারপরে কেতে পেজ প্রিন্ট করব আমাকে দুইটা করবার আছে আধার কার্ড তো দুইটা জেরক্স মারলো স্টার্ট না স্টার্ট বাবা দাও জেরক্স হয়ে যাবে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট হলো জেরক্স টাইম नहीं লাগলা দেখো সেটিং আমি नहीं জানলো सेटिंग करो हाँ ऐसा ऐसा जानी पर जब पेपर जाम हेले बाहर करवा लगी ऑटोमेटिक गेट बते दउछे गेट इन होछे এটা দেখি আছে যে দিলা ওপেন করব খুলব পেপার জাম হিছে জাম হেলে ইন আকা দাম এটাকে তল আলু হিচ বলটা উল্টা লাগালে পেপার জাম হচ্ছে এটাকে ফিক্স লওয়া আছে